Džihan spominje Hančer da je pričao sa Enginom danas i da je dobio odgovor koji nije očekivao. Kod Engina ne postoji šansa da se pomiri sa silom i da je najbolje da joj to kažu kako bi ona znala u kakvoj je situaciji. Hančer je veoma tužna zbog ovoga što čuje, pogotovo što je jedna od retkih koja zna da je Sila trudna sa Enginom i ne može da joj to prenese. Džihan govori da je i njemu Sila polusestra, te da će joj on sve reći. Džihan kasnije odlazi u Silinu sobu, dok ona očekuje Hančer, ali ispred sebe vidi Džihana. Džihan prilazi Sili govoreći joj da nisu imali prilike da pričaju nakon što je došla u vilu i da je on tu uz nju šta god da se desilo u prošlosti. Oni su u krvnom srodstvu i on je taj koji joj je dao ovu sobu, tako da šta god joj treba neka mu se obrati. Džihan dodaje da je prvi bio protiv braka njega i Sile i da je situacija na kraju ispala takva. On zamoli Silu da pusti Engina kako bi nastavio da živi svoj život, jer je i ona veoma lepa devojka koju sreća sigurno čeka. Sila igra ovu igru na sažaljenje, govoreći Džihanu da nije zaslužila da svi budu dobri prema njoj, jer im je nanijela štetu u prošlosti. Džihan zagrli Silu, a kod nje opet vidimo onaj zli osmeh. U kući porodice Yildiz Derya priprema piletinu za večeru, što iznenadi ukućane. Ona govori da je Esma dobila avans i da sutra počinje da radi, ali tada ona i Ertugrul dolaze na vrata. Džemil im govori da sednu kako bi večerali kao prava porodica, a Derya odlazi po salatu. Međutim, Derya tada vidi kako joj Servet piše poruku da će doći, a ona se samo nasmeje, govoreći u sebi da on to neće uraditi nakon prošle noći. Servet je pokušao da uđe u kuću, ali u tom trenutku policija slučajno prošla kroz ulicu pored i on se uplašio i otišao. Nakon večere, Derya odlazi da baci smeće, ali tada se ispred nje pojavljuje Servet, koji govori šta se desilo. Džemil dolazi u dnevni boravak, pitajući gde je Derya, a Esma govori da je otišla da baci smeće. Džemil izlazi u dvorište i na ulici vidi kako Derya priča sa Servetom. Džemil pomisli da ga je pronašla ruska mafija i posmatra njih dvoje kako pričaju, ali ništa ne čuje. Nakon što Derya završi taj razgovor, ona ulazi u dvorište, a tamo je dočeka Džemil, govoreći da je to čovjek iz ruske mafije. Derya sada shvata da je ovo sve bila Servetova igra, ali da vidimo šta će ona nakon toga da uradi. Za večerom u porodici Deviloglu svi sedaju za sto, samo nedostaje Mukader. Sila se zahvaljuje svima što su joj pružili priliku da bude deo porodice, a Metin se samo nasmeje. Džihan koristi ovu priliku da se izvini sinem još jednom i traži oprost od nje. Međutim, u tom trenutku se pojavljuje Mukader, koja govori da nije on taj koji treba da traži oprost. Mukader prilazi sinem i traži oprost od nje za sve što je uradila i oprost od svih ukućana. Ona je odlučila da će biti uz svoje sinove i podržat će ih u svojim odlukama. Metin gleda u Mukader i razmišlja koji plan je sada smislila da uradi, jer ovdje nešto nije kako treba. Sinem, naravno, pošto je dobre duše, oprašta Mukader govoreći da je ovo njena kuća i da ima pravo na šta god poželi. Svi ukućani su začuđeni ovim što vide i nakon večere komentarišu ovu situaciju. Metin pita Sinem, nakon što odu u sobu, zašto je dopustila Mukader da sedne za sto kada joj je toliko zlih dela nanelo u prošlosti. Sinem odgovara da se uvek borila za svoju porodicu i da tu pripada i Mukader. Ona ne želi da posvađa sinove sa majkom i odlučila je da popriča sa njom o tome. Džihan i Hančer u sobi razgovaraju također o ovome. Iznenađeni su Mukaderinim pristupom večeras, ali i Sineminim odgovorom. Nešto kasnije Hančer dolazi u njenu i Džihanovu sobu i vidi Silu kako se igra sa Efehanom. Sila sve radi kako bi dobila simpatije ukućana i kako bi joj skroz oprostili jer želi da nastavi svoj plan. U Mukaderinu sobu ulazi Gulsum koja ne može da poveruje da se Mukader promenila. Ona testira sve ovo tako što joj govori da je slučajno njena omiljena košulja oštećena od strane pegle, ali Mukader govori da je sve u redu. Gulsum koristi priliku da pita za povećanje plate, na šta Mukader pristaje i sve deluje veoma čudno. Međutim, Mukader tada zove Silu odmah da dođe u njenu sobu, jer želi da se osveti svima i vidimo da ovo nije njeno pravo lice. Sinem pita Metina da li će se složiti sa njenim stavom, a on govori da će to uraditi samo zbog nje. Ipak,
Metin ne želi da veruje svojoj majci, držat će se na oprezu, ali Sinem je srećna što je on pristao na ovo. Sila odlazi kod Mukader u sobu, govoreći joj da je znala da Mukader igra neku igru, jer sigurno ne bi tek tako tražila oproštaj od Sinem i ostalih. Mukader želi Silinu pomoć, jer se jedino tako može rešiti svog sina Metina, koji je na korak da otkrije sve i plaši se njegovih saznanja o njoj. Sila ne zna kako će Mukader uspjeti u tome i šta je smislila, te je pita da joj objasni nešto više. Mukader spominje čovjeka po imenu Tajfun, jer je sigurna da je Metin kriv za gubitak njegovog života. Sila govori da zna tog čovjeka i da nije bio baš najbolji, ali kako će Mukader to dokazati? Mukader želi da Sila izvuče istinu od Metina, jer će jedino tako uspjeti u svom planu. Sila pita šta dobija zauzvrat, a Mukader jednostavno govori da će Sila dobiti sve ako bude na njenoj pobedničkoj strani, a ako bude uz Džihana i Metina, neće dobiti ništa. Njih dve se rukuju i kreću u svoj novi zli plan, ali da li će uspjeti? Derja zove Gulsum pitajući je da li je znala da je Olga unajmila čovjeka koji će joj glumiti brata, a ona govori da jeste. Derja traži pomoć od Gulsum i da to neće biti ništa teško, jer se ova situacija zakomplikovala i jedino je Gulsum izlaz iz Derjinih problema, na što ona pristaje. Esma odlazi na prvi radni dan kod Gulfem i sve deluje lijepo. Međutim, ona već traži slobodan dan kako bi se održalo venčanje nje i Ertugrula, a Gulfem pita zar je taj datum već došao, te dodaje da je posljednji put davno bila na nekom venčanju i da bi voljela opet da ode. Esma je poziva da dođe kod nje, ali da će to biti samo nešto u krugu najuže porodice. Gulfem pita da li će zetovi biti, a Esma govori da neće, jer imaju svoje poslove i obaveze. Sila dolazi kod Mukader u sobu jer se spremila da krene napolje, kako bi završila ono što su se sinoć dogovorile. Mukader traži od Sile da se ovo završi što pre jer nemaju puno vremena. Po izlasku iz sobe Sila sretne Džihana koji je pita šta ona radi u Mukaderinoj sobi, a Sila se izvlači govoreći da ju je čula kako plače, ali da sada mora ići. Džihan odlazi kod majke u sobu, govoreći joj da je čuo od Sile da je plakala celu noć, a Mukader se pravi da se kaje i da će stati na stranu svoje dece. Džihan ustaje i zagrli svoju majku, govoreći da je ovo ona žena koju poznaje ceo život i da će sada sve biti u redu, ali da li će? Engin dobija poziv od Zahide kako bi popričali nasamu. Njih dvoje se nalaze u jednom restoranu, a Zahide odmah prelazi na stvar, govoreći Enginu da se skloni od njene ćerke. Engin govori Zahide na kulturan način da su ovo velike optužbe protiv njega i da je njegov brak duhovno završen, samo što još nisu uspjeli da se razvedu na papiru. Zahide govori Enginu da ne može verovati čoveku koji se razvodi nakon godinu dana i da je za njega Nisa samo trenutni lek za ranu. Engin dolazi u kancelariju, a Nisa se ponaša veoma lepo prema njemu. On razmišlja u glavi kako je možda Zahide u pravu i da nije trebao davati lažnu nadu toj devojci, jer možda ona stvarno jeste tu samo kako bi on preboleo Silu. Da li je ovo istina i da li će Engin ostati sa Nisom? Pišite nam vaše mišljenje o seriji i da li bi voljeli da slušate još neke analize.